नमस्कार जय श्री राम जेबठारु रामंकर भूमि पूजन होती सेबेठारु आज पर्यंत समस्त अपेक्षार अछंती जे कहू दिन 22 जनवरी 2024 आसव पूरा भारतवासी एक सहित नाचि उठिबे एवं गाई उठिबे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। देखु भव्य मंदिर निर्माण चलती भव्य मंदिर निर्माण चलता समय अनेक प्रकार चमत्कार घटी बड़ बड़ इंजीनियर बड़ बड़ ऑफिसर मैंने निज आखि सामने देखते मंदिर चमत्कारता उपर से निजे भी बरणी देती जिते भी चमत्कार कहले अच्युति हेबनी श्रीराम जन्मभूमि को नहीं अनेक प्रकार रहस्यमय वातावरण क्रिएट होती जोटा मनुष्यर बुद्धि उपरे तेज देखु जो टाइप समस्त भितर श्रीराम मंदिर को नहीं उत्साह उद्यापन रही से भाया भावनात्मक दृष्टि समस्त भितर रही। श्रीराम जन्मभूमि श्रीराम होउछंती भारतीय प्राण प्राण देवता। देखंतु श्रीराम जेबे भी पर्यंत टंबुरी थिले से पर्यंत भारतीय हृदय सब पीड़ा एवं तृष्णा था। आज श्रीरामंकर से सुख से टंबुरु मुक्त होई से राजमहल आसवे। देखंतु तांको सज्जरे केमती लागी पड़ी यूपी रो सरकार केमती को भलिया इंजीनियर माने विदेश रु आसिकी को टाइप रो कार्यकाली करछन्ते आपण माने देखि पारंती को टाइप अयोध्या को सजा जाऊँगी आपने देखिले 22 जनवरी को गले आपण मैंने निश्चित अनुभव करें कायाकल्पर विस्तार करा जाउछि अयोध्यार अयोध्या नगरी को संपूर्ण रूपे स्वर्णमय एवं प्रेममय करिबारे लागिछन्ति योगी सरकार। देखंतु अहरह चमत्कार घटुछि मंदिर भितरे असरंती भंडार बढ़ुची एवं मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पाई कि हजार हजार लक्ष लक्ष दानर सुह छुटी आसुची। श्रीरामंकर भव्य मंदिर निर्माण पाई कि देखंतु केमिति श्रमिक माने लागी पड़ी 22 जनवरी को आपण माने निश्चित रूप से रामंकर जन्म भूमि रे जो नवनिर्माण और श्रीराम भव्य मंदिर प्रतिष्ठा हवा को जाऊँगी जे जहाँ द्वारा प्रतिष्ठा हम जानिकी आश्चर्य हेबे। श्रीराम मंदिर प्रतिष्ठा पाई 25,000 यज्ञ कुंडर निर्माण करा जायछि एक सहित एवं 133 फुट लंबर गोटे अगरबत्ती तैयारी करा जायछि। श्रीरामंकर जन्मभूमि बा रामंकर जो धनुर्तीर अच्छी से हीरार और लीलार खंजा हो तैयारी हेब। जेबे ठारू देशर प्रधानमंत्री भूमि पूजन करिसेंति से पर्यंत हिंदू मानक भितरे बा भारतीय मानक भितरे एक ऊर्जा भरी रही। देखंतु ए भव्य मंदिर को देखिले सत जमिति जीवन रे एक नूतन आशा बांधी उठुछि। पुणी कौन फेरिबे रघुनंदन पुणी तंको भव्य को अनेक दिनर असरंती अपेक्षा फल प्रभुंकर आगमन। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। देखंतु राम मंदिर निर्माण बेले घटी अद्भुत चमत्कार माटी खोलिबा परे मिलितला एक किछि चमत्कृत रहस्य जहाँ भी आज पर्यंत इंजीनियर मानक मन भितर भरी रही। बाहर छुट्टी आसीथिबा अभिर जेबे मस्जिद परे अनेक गुड़िक रहस्यमय खोज खबर होइथिला। आपण माने देखंतु मंदिर भली
କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏ ଭବ୍ୟ ଏବଂ ଏ ଗେଟ୍ରେ ଲେଖା ହବ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। এই বড় গেটରେ ଲେଖା ହବ। ତା ସହ ପୁରା କାୟାକଳ୍ପ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଏବଂ ଭିତରର ନଗର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାତାବରଣର ଆଭାସ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କାମ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ଯେମିତି ଧରାରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ପୂଜ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟରେ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଆଜି ଏଇ ଏୟାରପୋର୍ଟଟି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଚକଚକ୍ କରୁଥିବା ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେମିତି ସତରେ ନବନିର୍ମାଣ ପାଇଁକି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବତାମାନେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆହା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରକୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ଭଳି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏୟାରପୋର୍ଟଟିକୁ। ସତେ ଯେମିତି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ହୋଇକି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ରାମଙ୍କର କୃପା ଯେମିତି ଅଜଡ଼ି ହୋଇପାରିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ। କୁହାଯାଏ ଯାହା ହୁଏ ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ହୁଏ, ଆଜି ତାହା ହିଁ ହେଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏଇ କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଝଲକ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭବ୍ୟତା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏ ଭବ୍ୟ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ସଜା ହେଇଛି ଏବଂ ଖମ୍ବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ବି ଅଙ୍କାଯାଉଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ସଜେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଭରା ଉଲ୍ଲାସରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆସିବେ ବାହାରର ଅନେକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଭକ୍ତ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅଗ୍ରବତୀରେ ବା ଯେଉଁ ଧୂପ ଲାଗିବ ତା'ର ଲମ୍ବ କେତେ? 108 ଫୁଟର ଲମ୍ବ, 1400 କିଲୋ ଗୋବର ଲାଗିଛି। ତାହା ସହ 151 କିଲୋ ଘିଅ ଏବଂ ଦେବଦାରୁ 100